L'Ukraine et les États-Unis sont parvenus à un consensus sur la plupart des points clés du plan de paix avec la Russie, qui offre des garanties de sécurité à Kiev, mais des questions territoriales restent un point de friction. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les différends concernent l'avenir du Donbass, la partie orientale de l'Ukraine occupée largement par les troupes de Moscou. Selon Zelensky, il n'est pas acceptable de céder le nord de l'oblast de Donetsk, que les Russes n'ont pas conquis militairement. Un autre point de litige, selon le président ukrainien, est la gestion de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, que Kiev n'est pas disposé à laisser sous contrôle russe. Les États-Unis ont proposé un consortium dans lequel la Russie et l'Ukraine détiendraient chacune une part égale de la centrale de Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky a toutefois répliqué en proposant une coentreprise américano-ukrainienne dans le cadre de laquelle Washington déciderait de l'attribution de sa part, en supposant qu'elle revienne à Moscou. Selon le président ukrainien, malgré l'absence d'accord sur les points essentiels, la plupart des questions ont vu un effort fait des deux côtés. Il a ajouté qu'une réponse de Moscou était attendue dans un avenir proche. Un groupe de pirates informatiques pro-russes a revendiqué la responsabilité d'une cyberattaque majeure qui a interrompu les livraisons de colis par la Poste, le service postal national français, dans les jours précédant Noël. Le groupe de cybercriminels connu sous le nom de No Name 057 a revendiqué l'attaque mercredi dans une affaire qui a été transférée au service de renseignement français. Le groupe a été accusé d'autres cyberattaques en Europe, notamment autour d'un sommet de l'OTAN aux Pays-Bas et de sites sensibles du gouvernement français. Lundi, les systèmes informatiques centraux de la Poste se sont brusquement éteints à la suite de ce qui semblait être une attaque par déni de services distribués. Les postiers n'ont pas pu suivre les livraisons de colis et les paiements en ligne de la branche bancaire de l'entreprise ont également été perturbés. Les représentants des services postaux qui ont livré plus de 2,6 milliards de colis l'année dernière et emploient quelques 200 000 personnes ont déclaré que la cyberattaque n'était pas entièrement résolue mercredi matin. On the morning of December 25th last year, Flight A243 issued a mayday call over the Caspian Sea. The aircraft was cleared to land by Aktau Air Traffic Control, but after entering Kazakhstan's airspace, the plane made 2 circles near the runway before tragically crashing on its third attempt. Here, just 3 kilometers from Aktau Airport, a passenger plane operated by Azerbaijan Airlines crashed with 67 people on board. The aircraft was flying from Baku to Grozny when it was reportedly struck by a surface-to-air missile. Despite the damage and pilot's emergency landing request, the Embraer jet was not allowed to land at any Russian airports. It continued flying over the Caspian Sea towards Kazakhstan. A year after the tragedy, fragments of the fuselage still lie scattered at the crash site. Жолда кетіп бара жатқанда қара түтін шыққаннан кейін қаттырақ айдап тезірек баруға тырыстық. Барған кезде көргеніміз самолет яғни екіге бөлініп жатыр. Бас жағы өртеніп жатыр екен. Ол жағына емес, құйрық жағында адамдар көрінгеннен кейін самолеттің артқы жағына бардық. Біздер енді дереу қолымыздан келгенше көмек жасадық. Қасымдағы фельдшер бар, санитар водитель бар. Сол үшеуміз 8 адам қауіпсіздік белдігіне қысылып асылып тұрған 8 науқасты қауіпсіздік белдігінен ажыратып, кешкісін содан кейін барып байқап бастатқан. Сыртында яғни осколкі дейді жаңағы. Сондай тесік, сондайлардың бар екен, содан кейін барып байқап бастатық. The aircraft was carrying passengers from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. 29 people were taken to hospitals in Aktau, with 11 in critical condition and admitted to the intensive care unit. Жағдайлары өте ауыр болды. Бас ми жарақаты, бұғана сүйектері, қол сүйектерінің, иық сүйектерінің сынуы болды. Сосын өкпеде пневмоторакс, гематоракс дейміз, сол өкпенің тесілулері. Жансақтау бөліміндегі науқастарды бірінші біздің Ресей мемлекетінен келіп, өздерінің азаматтарын сол күні тікұшақпен олар алып кетті. Одан кейінгі науқастарды, мысалы Қырғызстан азаматы, олар сосын Әзербайжан мемлекетіне оларды уже науқастардың жағдайы тұрақталғаннан кейін бірте-бірте алып кетіп бастады. Осы бізге түскен науқастарымыз бәрі аман-есен емін алып, өздерінің елдеріне аман-есен оралды. Kazakhstan's authorities launched a transparent criminal investigation in coordination with Azerbaijani officials. A special commission with a group of international experts are preparing the report.